हिट एंड रन बिल 2023 अ बिल पार्लियामेंट 30 हाजाकमानि यागुलो तंफ्लालायजाक अ बिल नन्नानि दाबि सानै भारतीय मजदुर संघ माद अंखरजाक कसम आइन मानिया ताइ मानिकलाक अस्लोगान सावै जलिमानि फुनखा त्रिपुरा प्रदेश प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदुर संघ सांग्रंसालो बिलोनिया बंखरतुइनि उत्तर अ जलिमानि फुनखा हिट एंड रन बिल 2023 नन्ना बागै दाल बिदाल सामंग्र जेंजाक भारतीय मजदुर संघ हाकतो साकलाइजाक लाहार पार्टी मंगनो रगुइ चेंगजाक बिल नासले मंगफुनो का दाल बिदाल बदल अमनि बिसिङाव अंखा CITU चेंगजाक परिवहन श्रमिक बदल ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन हास्टेनि फेडरेशन नि बखाक्ति केंद्र सरकारनि अ बिल न नानानि दाबि खायका आसालो बदलनि तांफांरक अ बिल न तुइ नासले मंगफुनो का रामकृष्ण परमहंस देवनि बिहिक शारदा देवीनि 171तम आचैम सालनो पालिजाखा दलेश्वरनि रामकृष्ण मिशन ताइ गांगेल लाहारनि रामकृष्ण मिशन जग सुरिमुं ताइ दाल बिदाल पान्डानि बिसिंतै असालनो पालिजाखा आसालनि पान्डाओ गोबांमा लोकरकनो नुजाखा नमस्कार সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ভালোবাসা জানাচ্ছি আজকে জগৎজননী শ্রী শ্রী মায়ের 171তম জন্মতিথি আমরা পালন করছি এবং যে মা জগতের উদ্ধারের জন্য সকলের কাছে এসেছিলেন এবং মাতৃত্বকে বিশেষ করে মাতৃত্বকে তিনি সকলের মধ্যে উজাড় করে দিয়েছিলেন যে মাতৃত্বের দ্বারা প্রত্যেকটি মানুষকে তিনি কাছের করে নিয়েছিলেন সেই মা হচ্ছে তার একটা প্রধান কথা আমি মা সকলের মা আমরা যদি তার জীবন পাঠ করি দেখা যাবে যে সত্যি তার এই কথার যথার্থতা আমরা খুঁজে পাব যে কোনো স্তরের মানুষকে তিনি একমাত্র তার নিজের আপনজন করে নিতে পারেন যে কোনো ধর্মের মানুষকে যে কোনো জায়গার মানুষকে যে কোনো বয়সের মানুষকে যে কোনো স্তরের মানুষকে তার আপনজন করে নিতেন তার একমাত্র মাতৃত্বের দ্বারা ভালোবাসার দ্বারা এবং তার স্নেহের দ্বারা সেই মায়েরই আজ আমরা এই জন্মতিথি পালন করছি যাতে মা আমাদের সকলের মঙ্গল করেন তার কাছে এই প্রার্থনা এই জানাচ্ছি সকলের মায়ের কাছে तेलियामुर आमचाइनि पुलिस आधिकारिक प्रसुनकान्ति त्रिपुरा फेयरवेल नि सालो साकनि रांबाय रिकुटुं बाखा सांग्रं सालो प्रसुनकान्ति त्रिपुरानि याग्रमय तेलियामुरा पुरो एरियानि 15टा वार्ड नगथाङै मैला थुमनाय बुरै रकनि याग रिकुटुं बागै फेयरवेल नाहारका पान्डाव मानजाखा तेलियामुरा आमचाइनि विधायिका कल्याणी साहाराय ताइ पुरो पिता रूपक सरकार सांग्रंसालो करबुक आमचाइ खबजा करबुक हातियो हास्तेनि उपजाति गणमुक्ति परिषदनि 75तम जेंगजाक सालदरगै खानि कक साक्लेमानि पान्डा अंखा पान्डा मानजाखा CPM हास्तेनि सम्पादक केबा गणमुक्ति परिषदनि सभापति जितेन्द्र चौधरी गोजाम याक्सि तांफां प्रियमणि देबबर्मा TYF करबुक आमचाइनि तांफां महेन्द्र रियांगताइ याक्सि बदलनि तांफां रक कामानचुमुनिके যদি কেন্দ্রবিন্দু ধরা হয় সেই কামানচুমুনি থেকে বা উজ্জন্ত প্রাসাদ থেকে পেছন দিকে বা সামনের দিকে ডাইন দিকে তো মানে এখন বাংলাদেশ বা বাম দিকে 5 কিলোমিটার রাস্তা ছিল না আর ত্রিপুরার যে তৎকালীন যারা প্রজাদের নিয়ে তৎকালীন রাজারা যেমন খুব আবেগের কথা বলে আমার প্রজা আমার রাজ্যবাসী ঠিক তেমনি এখন রাজা না থাকলেও আজকের দিনে রাজারাও অর্থাৎ আজকের দিনে যারা যে কোনো প্রকারে টাকা দিয়া পয়সা দিয়া নির্বাচন আসলে পরে নানা রকম প্রতিশ্রুতি দিয়া যারা শাসন ক্ষমতায় বসে আজকের মুখ্যমন্ত্রীরা মন্ত্রীরা তারাও জনগণকে সম্ভাষণ করতে গিয়া জনগণকে বলতে গিয়া একেবারে মানে মিষ্টি কম দিয়া বলে না আমার ত্রিপুরাজ্যের মানুষ আমার রাজ্যের মানুষ আমার রাজ্যের প্রজা চিনি ত্রিপুরাসা চিনি দফা চিনি জাতি কেউ কম বলে না
Subhas Park ni Krishna Mondir sikok hokjaka patimong karak salhoro sangrong salfungo mondir bisingo habui khoroksa birchok osikok hokjakmani patimong nonokha yagulo koktuma rohorjaka mondir ni tangphangno mondir ni tangphangrok thangai yagulo koktuma rohorka police mondir bising ni rang box ni rang khogoi talangkha sikok bodol mondir ni tangphangrok ni wansungmung phekjaknai manoi bai kubuljak osikok hokjakmani bai korongjak hinai Tripura Rehabilitation Plantation Corporation Limited Chairman Patal Konna Jomatiani Sakao Jolimani Funoka Corporation ni 120 জন কর্মচারী বরকনি দাবি নোটিস রিয়াওই বরকনি বেতন মথাগৈ রিজাকা অমনি বাগৈ নখুংচলিনানি কারাক অংজাক 120 জন কর্মচারীনি বাগৈ অমহাইন দাবি খায় ডেপুটি ম্যানেজার নিথানি দাক্তিন বেতন রিনানি কাবখা মেলাগড় পৌরসভা এরিয়া গানানি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলনি টিচার রুম হর খামানি পাটিবং কাসাকা পাটিবং পাটিকা সাংরং সালফুঙ্গ হ বাহাইखे नांखा साइमाया फियाबा वानसुक मुं तां हामिया तांनाय रक अपाति मुं बाय करंग जाखेने जत रकक तिसाका स्कुलनि मुं हामिया खायना बागै अमो हाइ सामंग रक खायजा खाहेने अपाति मुंग टिचार रूम तरिजाक बयताय नांगमानि मानै रक खामै थांगा अ स्कुल क्लास 3 4 ताय 5 नि एग्जाम अंगजाक यागुलो मेलागड़ फायर सार्भिस कक्तमा रहर जाखाय थांगै ह बुथारका यागुलो मेलागड़ थानानि पुलिस थांगै तदन्तओ अंखरका 2024 लोकसभा भोट रोगै दाल बिदाल सामुंगरक चेंगजाक बीजेपी बदल सालबुरुम न चेंगजाक दाल बिदाल सामुंगरक कटाल भोटार्स ताई सिक्ला रकन बदल हाब्रिनानि पान्डा सांग्रुं सालो अमहायन शहीद भगत सिंह जुब आवास काइसा आचक पान्डा अंखा पान्डाव मानजाखा हास्तेनि मन्त्री अग्रा डॉक्टर मानिक साहा ताई हास्तेनि बीजेपी सभापति राजीव भट्टाचार्य ताई बदलनि आदंगक हास्तेनि खेती खायनाय ताई खेतबाय करंजाकनो साकाव तिसानानि सामुंगरक चेंगजाक दफ्तर नि साकथारमानि बै जेरा ताई आमसायो खेती खायनाय रकनि थानि माइ पाइनानि पान्डा अंखा सांग्रुं सालो अमनरोगै जिरानिया मादव बारि खाद गोदाम माइ पाइनानि पान्डा अंखा पान्डाव मानजाखा दफ्तरनि मन्त्री सुशांत चौधरी ताई लकरक